बड़ा गुरुत्वपूर्ण खबर दर्शक बंधु चंडीखोल निर्माण हेब देशर विशाल देशर शक्ति सुरक्षा दिगरे एक बड़ पदक्षेप स्वरूप यह तेल भंडार निर्माण एक विशाल भूतल अशोधित तेल संरक्षण केन्द्र निर्माण योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई गस्त समय एक बुझामणा स्वाक्षरित होईछि। यूएई राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित यह बुझामणा स्वाक्षरित होईछि। एठारे प्राय 40 लाख मेट्रिक टन अशोधित तेल संरक्षण करा जाई पारिबो। प्राय 8,743 कोटी टंका व्यय निर्माण कराजिबो। यह प्रकल्प इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड एवं आबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी मध्यरे यह बुझामणा पत्र स्वाक्षरित होईछि। 2018 रे केंद्र कैबिनेट यह प्रकल्प रे मोहर मारिथिला। तेबे जमी अधिग्रहण कारणरू यह विलंब होइतिला। यह प्रकल्प हेले युद्ध किंबा अन्य कोनोसी जरूरीकालीन परिस्थिति रे यह देशर तेल चाहिदा पूर्ण करि पारिबो। अधिक आलोचना करबा मायाधर स्वाई पेट्रोलियम विशेषज्ञ आम सहित जोड़ी होइछन्ती। श्रीयुत स्वाई आपनको स्वागत करूछि आलोचना को। श्रीयुत स्वाई यह जेतेबेले गोटे बड़ खबर आमे कहि परिबा वर्तमान समय रे जे चंडीखोल रे निर्माण हेबो देशर विशाल तेल भंडार देशर शक्ति सुरक्षा दिगरे केमिति एक बड़ पदक्षेप बोली आपनकर मत रहिबो। देखो हमर शक्ति सुरक्षा पई पेट्रोलियम तैल को संचय करके निहाती जरूरी। आज्ञा कारण हम तो प्राय 70-80% पेट्रोलियम हम बाहर आमदानी करछे। जदि किछि असुविधा वशत 8-10 दिन बंद हो गला ताले हमर चाहिदा अनुसार आम जोगान कर पारिबा नहीं। एथिपई हम तो निहाती दरकार संचय करबा। एथिपई चंडीगढ़ 2014 मसीह योजना कराइथिला किंतु केंद्र सरकार 2018 मसीह या मंजूर करथिले जोटा कि हमर 8,743 कोटी टंका विनियोग हबो। किंतु विभिन्न कारण जो जेपरि हमर जो भूमि अधिग्रहण हो पार नथिला ए समिता टाइम अनुसार गड़ी गड़ी जाउथिला। एबे हम ओडिशा सरकार 400 एकड़ जमी दे चंडीगढ़ एवं संजोग वशत आम भारत प्रधानमंत्री जाइछन्ती यूएई सेठारे गोटे एमओ होईछि जे हमर चंडीगढ़ 30 नियुक्त यूनिट 30 नियुक्त हमर पर्यटन संचय हो पारिबो। किंतु हमर कैपेसिटी वर्तमान जहाँ 4 नियुक्त रखाई आटा निश्चय भाव आम देश को भविष्य में निश्चय साहाय्य कर जो जमी ईरान युद्ध जो हुर्मुज प्रणाली किसी जहाज आसपार आसपार ना ये समय आम कौन कर किसी उपाय ना तेना आम संचय कर रखी स्वाई आपण कहवा कथा जे भविष्य में जदि एमती किसी स्थिति पुणी उपजे हर्मुज प्रणाली जो भाव में वर्तमान संकट देखा मिली मध्यप्राच्यर स्थिति जहाँ रही फल आम देखिले किसी दिन भितर केमिति तेल संकट देखा मिला ये संकट रू आम आराम बर्ती जापर ना आराम माने आम जो संचय होची आम जी चाहिदा अच्छी हम तो एत मात्रा संचय कर मात्रा ये 7 ରୁ 17 दिन आम पूरा देश जी चाहिदा अच्छी तार 7 ରୁ 17 दिन चाहिदा को आम संचय कर रखिपर सी तो कुशल मिल भर आम विकल्प व्यवस्था कर। तो स्वाई जितेबाला एमओयू स्वाक्षरित होती यूएई आउ भारत भितर संपर्क केते मजबूत करुछि ये आमर यूएई सहित भारत संपर्क बहुत भल आगु कि बर्तमान समग्र पृथ्वी देखला ये जो संकटजनक परिस्थिति आम प्रधानमंत्री को जो भाव से स्वागत करागला और जो केवल शक्ति उपर नुहे अन्य विभिन्न क्षेत्र में एमओ आ पटुआरी जेहेतु आम पेट्रोल लेकिन सारा विश्व में चर्चा होता निश्चय निहाती गुरुत्वपूर्ण। आ गोटे कथा कहते आम होर्मुज प्रणाली आशा जो असुविधा होगी ये अन्य गोटे प्रस्ताव देती आम विकल्प पथ से कहूँ फुजाइरा बंदोबस्त पठाइबार चेष्टा करुँ तेणु ये आम जापर भारत को केते गुरुत्व करुँ। जितेबाला 40 लाख मेट्रिक टन अशोधित तेल संरक्षण करा जाय परिबो ता पुनी ओडिसा रे एते बड़ प्रकल्प जितेबाला कार्यक्षम हबो सेतेबाला रोजगार मध्य बढ़िबो ओडिसार किछि युवक मानक पई नियुक्तिर सुजोग मध्य सृष्टि हेबो बोली कुआ जाय परिबो कि गोटे बड़ कारखाना हेले आज्ञा आमर बहुत लोक नियोजित हेबे। हाँ हाँ होई पारे बड़ बड़ टॉप पोस्ट रे किबा बड़ टेक्निकल वैषयिक रे हम ओडिसा बाहर आसी पारंती किंतु आमर जो ता तल जो आम पोस्ट रे निश्चित आम ओडिसा रे स्थानीय लोक रहिबे आ
କାରଖାନା ଯେତିକି ଚାକିରି କରିବେ କାରଖାନା ବାହାରେ ଆମ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ସପ୍ଲାଏ କରିବା ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଖୋଲିବ, କେତେବେଳେ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲିବ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆମର ଯାହା ସରକାର ଅନୁଦାନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରାୟ 5,000 ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଖୁସି ଖବର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ଏ ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଯୋଜନା ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ 2018ରୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ମୋହର ମଧ୍ୟ ମାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପ୍ରକୃତରେ କଣ କଣ ସବୁ ରହୁଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଇପାରି ନଥିଲା? ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତ ଗୋଟିଏ ହେଲା, ମୁଖ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯୋଉଟା ଥିଲା ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେଇପାରୁନଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ତ କେବଳ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନୁହେଁ, ଆମର ଯେତେକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଛି ପ୍ରାୟ ସବୁଠି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଯୋଗୁଁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ହଁ ଯାହା ହଉ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯାଇଛି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଡାଙ୍କରୀ ପାହାଡ ପାଖରେ ସେଇଠି ଜାଗା ନିଆଯାଇଛି 400 ଏକରର। ମୁଁ ସେଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେତେବେଳେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଇଏ ବିଶାଳ ତେଲ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ ହେବ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କେତେ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର କଥା ଇଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଭରାଭର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆମର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଭିତ୍ତିକ ମେଟାଲ ଧାତୁ ଭିତ୍ତିକ କାରଖାନା ଅଛି। ଯଦିଓ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଭିତ୍ତିକ ଗୋଟେ ପ୍ରକଳ୍ପ ହଉଛି, ଯେପରି ପାରାଦୀପରେ ଗୋଟେ ରିଫାଇନାରୀ ହେଇଛି। ଏବଂ ମେନଲି ଆମର ହଉଛି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରର ବିକାଶ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ହେଇଛି ଏହା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ତାର ଗଭୀର ପୁଲଠୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ତାର ଗଭୀର ବହୁତ ଗଭୀରତା ଅଛି, ତେଣୁ ବଡ ବଡ ଜାହାଜ ଆସିପାରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରଟା ଆମେ କରିଛେ ୟା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ପାରାଦୀପ ରିଫାଇନାରୀ ହଉଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପାରାଦୀପ କେତେ ଆମ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ 50-60 କିଲୋମିଟର ହବ, ତା ଭିତରେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆମ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ହଉଛି। ତେଣୁ ଆମର ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ତାର କାମ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ବଢିବ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ରୋଜଗାର ପାଇବେ, ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ନିଶ୍ଚୟ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏଇଟା ବଡ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ଆଉ ତା ବାଦ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆକାରରେ ପାଇବେ। ଏମିତି ଏକ ଗୁପ୍ତ ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ମାଟି ତଳ ଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ କାହିଁକି ଚଣ୍ଡିଖୋଲକୁ ବଛାଗଲା? ଆପଣଙ୍କର ମତ କଣ ରହିବ ଏହାକୁ ନେଇକି? ଦେଶରେ ତ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲକୁ ବାଛିବାର କାରଣ କଣ ହେଇଥାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ? ନାଇଁ, ସାଇଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କୋଉ ସ୍ଥାନ ଆମେ ଚୟନ କରିବା? ଗୋଟିଏ ତ ହେଲା ଏଟା ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ଆମଦାନୀ କରୁଛେ, ନିକଟରେ ବଡ ବନ୍ଦରଟିଏ ଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଆମର ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମ ପାରାଦୀପରେ ରିଫାଇନାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଟା ଆମେ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ରଖୁଛେ ନା, ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ହେଲା। ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳଟା ଆମେ ବାଛିଲେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଅଞ୍ଚଳ, ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶା ତ ଏମିତି ସହଜ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଦେଶ, ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ଅଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଂଶକ ମାନେ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ଅଛି, ରେଳ ରାସ୍ତା ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେମାନେ ବାଛିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ହଉଛି ବନ୍ଦର। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ଶିଳ୍ପର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହେବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାୟାଧର ସ୍ୱାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଖୁସିର କଥା, ଆଜି ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଦେଶର ବିଶାଳ ତେଲ ଭଣ୍ଡାର। ଦେଶର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ତେଲ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣର ମେରୁଦଣ୍ଡ ସାଜିବ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ରଚିବ।